Iya kan bebekas, bekas kapalnya lewat. Iya, jernih kan? Karena tanah di bawahnya jauh, dalam. Jadi dia kelihatan jernihnya. Kalau sudah nggak kelihatan, berarti kita sudah di tengah. Kalau sudah nggak kelihatan anunya, nggak kelihatan pantainya, pulaunya, ya kita sudah jauh. Ngaji dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunzira allazina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi ilmin wala li'abaihim qad kalimatan takhruju min afwahihim nafsahala asarihim illam binuhi hadal hadith si asafa inna laja'iluna ma alaiha sahidan yuza am hasibta anna ashabal kahfi wal raqimi kanu min ayatina ajaba
Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu filza tiket atina min ladun amit. wahai lana min amrina rasyad. Oke, terima kasih. Dapat cobek. Iyalah, berarti sudah diperiksa.